Ay, ma'am. Dali lang ginawang kapot. Danay ko, ma'am. Ay, sige. Duga ulan na, ma'am. O gani? Suludan na ito. Sige. Suludan na ito. Men, wala daang. Ay, dawa ba, ma'am? Kakuan gud ikaw din, ma'am. Ay, masudo na. Kaya maulanan ka. Sige. Salamat. Panilo ka, danay Oo, ko, sige, kay- salamat, gid. Panilo ka, danay. Ma'am? Damig ko, balay mo. Dali, ma'am. Ha? Sadin? Nagin, ma'am. Are, oh. Uha, danay daw. Way na? Ay na, ma'am. Ay, dula na ulan. Malakat ako. Sige. Salamat. Sige. Salamat, Kita lang gid. tagaling, ma'am. Oh, sige. Kita lang. Marites, my friend! Oh, ano Marisol? Nag-viral ka. Ha? Anong nag-viral? Aryo? May nakita ko nga babae nga gahibi. Dige mangkot ko siya. Ano problema mo, ma'am? Ada ko galiya bill. Dige pasulod ko na lang siya dayon sa amon store. Tige oferan ko si ma'am sang libre nga solar panel. Di niya gid mapunggan, naghibi gid siya kag naging emosyonal. Ang bait talaga namin. Solana for free. Solana for you.